Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. Show muna natin yung yung mga regalo natin. Medyo umurong for today's video kasi hindi pa tapos yung bahay na pinapagawa. Hindi nakapag-grocery to, oh. Hindi siya, malungkot siya, oh. May regalo ka na? Budag. Meron kayo kay Budang. So, Bi, mag-hi ka kay vlog ko, Bi! Bi, mag-hi ka pa kay vlog ko. Charcuterie Kuno. Hi! Wait lang guys, pwede tumawa. Ayan, mag-house tour lang tayong mabilis kasi under renovation pa yung bahay. Pero pinabilis na lang nila kasi Happy New Year na guys. Ayan, bumili tayong bagong TV 75 inches. Tapos, natanggal na yung bar dito guys. Kasi naging na siyang full dining, ganyan. Tapos, ito na yung bar natin. Ito yung bar natin guys. Tsaka, ito yung mother natin. Ayan. Tapos, ito yung CR natin. Yung CR natin yung favorite ko. Pero madumi pa siya, Mema. Mabilis siya. Ayan. Wait lang. Kulang pa yung mga ilaw. Pero makalat pa guys. Pero ayun. Quick tour. Tapos, ito din yung favorite ko guys. Ito yung lababo na may number. Maanam ka namin eh. Wala. Ayan siya. Ito, tsaka mag-get ready with me na tayo guys kasi it's time. It's 6 o'clock p.m. and later is New Year na. Kung maitim yung leeg ko guys, it's because I'm full. Huwag na ako mag-get ready with me guys. Tignan nyo na lang in before and after. So I'm back guys. Oh, say hi to the vlog. Oh, I'm vlog. Say hi to the vlog. Oh, that's so pretty. Say hi to the vlog. Pretty naman. So ito yung menu natin for today. Meron tayong, di namin yung chicken mo. Chicken by. Ano yung chicken mo? Nick recipe. So, Nick recipe, chicken. We have, kasi yan? Tokwat baboy, sipo egg, spaghetti. Ano to? Roast beef, patatim. Ayan. And, ito. We have charcuterie. Wow! Ano? Gusto ka na. Sige, isa lang. Say hi vlog to vlog. Hi vlog! Hi vlog! Hi vlog! Next year, Noah is here na. Hi vlog. Hi vlog! Next year, my mom Hi vlog. Pretty naman ito ay. Sobrang pretty naman. Mag-hi. Aliyah. So we're gonna open our gifts. Happy New Year! Nana mo kasi, dapat ay nalasag. Tita Mama. Tita Mama yan. Mommy, oh my. Maglag ng cellphone ko. Daray, yeah, kang tubig kayo. That's from? Tita Mami. Tita Mami. You like it? Cute naman. Yeah. Another one? Open mo. Mommy. The mama. Yeah. Box na ako. Tita, Nainay, at Tito Eldon. That's from it. Oh, I like it. Wala baliktad. Thank you. Don't open it. Wow. A banana. Team Marie. Team Marie. Yeah. Bra. Panay ko itang regalo ng abra ka rin. Tita Mami.
Sige, mandet. Butot mo na lang. Butot mo na lang. Dito na, dito ka. Ay, pwede na pala. Wow. Wow, nado. Moises. You already gave me one, diba? What did you say to Tita Lovely? Thank you, strawberries. Thank you. Why? Thank you, Tita. From Tita Sarah. Pagtane pa. From Tita Lovely. Ginagin lang. Uy! From Tito Abra. Wow! Nakakainom ka na, boy. Mas gusto niya kasi kulay blue. From Tita Mami. Boy. See you later. From Mami. Lovely. Wala ko sa yan. Basta na lang ulit. Yeah, ba? Ama, daddy na. Ama na yan. From Mama. From Mama. Wow! From Sarah. Wow! Mother Jane. From Nicanor. Wow! Money today. Pabanglo, pabanglo. From Abra. From Happy New Year. Ay, Happy New Year. Hindi mo na magaling. From us. From my daughter. Ter. Why? Why? yan. Ay! Naniniisa, nagturo. Ay, Magdili na ako. Wala ko lang yan. Wala, may kanya nung apple niya po tag. Kaya. ay, ay, ay! Ay! Aron din, pagin. Ray. Gusto na dito yung camera. Alin ang tempered. Tempered sila alam palam. From daddy. Maker niyo. Nga pa na mga sa kayo. Luya ba yan yun? Ni Prom? My was yun. Pindutin ko na mo. Mami, si Sarah yung box ah. Sample na for sale. Thank you! Thank you. Love you. Deserve it. Kami na rin. Thank you! Thank you! Uy, thank you. Thank you. Love you. Thank you! Mag-open ako. From Adelaide. From Adelaide. From Totowa. Gagagana kapin. Ay. 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 Mami mo rin. Magagaga ka.
tips mo na siya pa pag Nowa. Ay, may musika dyan. Katang ako may talagtad ko. Ay, O yan ka Nowa. Nowa na lang po. Ito na lang yung Nowa. Ay, ay. nilagay ka tayo. Wala siya pa yan ha. Alay pang crib. Excuse me po. Ay, o di nanan. Gagagaya din. Noah. From Mama and Daddy. From Mama. Hindi ma. Abram. Ate Leng. Abram na. Wala tayong picture family. Nawa! Abra. Ate Sarah from Marine. Adjust na rin kasi bali. Kakuya ba? From Noah. Ay, Noah. Sterilizer. To Ate Sarah from Marine. Pamadala ng... Uy, magkakita na. From Nick. To Noah and Nick. Cellphone. Ay, bye. Case and pencil. Ay, white yan. Ay, para tamo. Your brother. Thank you guys. Okay, boy. Mama! Mama! Ito para mama? That's Another batch. Another batch. Thank you. Sarah, Nick. Best shop. Tulong niyo na. Amen, amen. Tumbler. Hey, Marine. Walker. Honey. Like it. Grabe lagi. Kabantan niya na. From Sarah. Ay, Smart one. Smart one. Smart one. From Abra. Wow, Mandy. Great job. From Mama and Daddy. Wow. Wow. Luan mo. Wow. Wow. From Martinez family. Wow. Ay, wow. Wow. Team Marin. Team Marin. Ito yan. Here. Sabi-sabi tamad na Pero na ito sana. Hindi Alberto. Wow! Well. Wow, ganda. From Martinez family, nanalo mo kaya hindi? Wow! Dahil kung laging tana dati. Wow! Size 7. From Lovely. Wow! Ang ang biscuit ko. Thank you, love. Wow! Wow, ganda. Ayo. Sino ba niya, Beb? Mama! Gagalo na nila naman. Kailangan niya kita From? Martinez family. Labusog ka, be. Oh! May chat kaya? Ano po nagalang group niya yan? Perfect. Ay, yung baso ma. From? From Ate Leng. Ate Leng. Lahat pa nga sa Hindi ako yung kaboy-boy. Mama! Sige, bulat, me. Tayo pala, be. Ay. Palto- Manyaman yung kape. Paltome, paltome. From? Lovely! Kapsi! Bra. From Ate Sarah Andito and sa kwarto maliit.
Red chef yan. Matuntun siya pa rin. Hindi ka na mangising kaya ma. Ate, mo! Ay, lamin mo! Ay! Nung sene! Ay, nung sene! Talagang pau yung kaiganan. Alamanti! Lovely! Ay, wow! Kiss. Paano may favorite ko na? Leg! Wala. Leg! Ay, wow! Ay, wow! Your first ever red chef! From Sarah! Ay, another red chef! Depende kang size. Kang... Kawali! Ito na ako pa ang kawali! Wow! Hindi ko alam. Yan yata yung Nino na iba. Marine! Another red chef! Tornado Ano yan? man! Thank you so much! Bukas na siguro Bukas na magbubukas na mo. Sige lang! Ma'am, tisera! Ah, balance lang. Tempered glass. Wait. Bota mo pa dali. For mama. Bebe. Lalapit. Ay, ulot eh. Chocolate. Wow. Bago nyo mga sa akin. Very good. Aliyah ka siya yan. Naninimaw. Bye-bye. Bye. Yes. Abra. Ay, case yun. Ini ka siya love. From daddy. Daddy, balo may yan, dad? Mama. Sakto na. From Jiro. Yan balo. Team Marin. Benz Baggy. Geng. Siglo? Markeroni ko lang yung meto. Pagadwa ka From cellphone. Ate Sara. Nakakalda? Ay, Carolda. From Ate Leng. Mami, sampin ka mo ba? Uy, Nike. Mama. Ay, Nedon. From Ate Leng ulit. Jordan. Ate Labi. From Maxine. Ay, Martinez Family. From Abra. Ay, alaman. Hindi pa ako nagpapalit. From Ate Leng. Nihil. Masamping na rin. Ano? Wa palit lang. Wa. Tim. Matulog ka na. Oh, sakto lang ang ulas. Ayo. As May nakadwa na kakapaw ah. and ay, kaswelo. Ay, wow. Wow. From Abra. Abra. Alidon. May ganyang kalamanti. Wow. Ate Leng. Yari ka niyan yun. Kana kuya kano te? Wow. Big Edsa. Ay, brief yun. Ano? Brief. Pang dry fit mo. Ano yan? Ay, ini. Mabulok na kasi. Yan, ako magpabangga. Kayo ako na yan. Ali, mo eh. Pero pag alam mga duty. Team pa rin. Ayo, brief lang. Wow. From Team Marin. From ay Martinez Team. Hilak mo ba? 1, 2. Uri ko rin eh. From Mama. And here yung ibang Wow, ganun that's tayo. all. Pwede yan. From Bebe. Ang gowa. Ah, ay. Han mo rin ka niya doon. Geng. Geng. Doon oh. Doon. Doon. Ang
wow. Kanya ba't yan doon? Nick! That's right, man. Tumbler. Wow! Wala na. Mama! Bigol mo rin doon. Ano man? Ko? Bebem! Hindi. Mama! Ay! Margie! Ay, wow! Minulo. Ay! Hindi ako lang nakinis. Upo kayo, upo. Wait! Oh, Ray, Ray! Ray! Ay! Sabi atong po! Ay, nakapo! Yan lang nakuha ko. Mga bride. Nang ray-ray, ni binyane ka ako. Nangikuha mo ma? Ampaw. Ang pawyaw. Kuha mo. Kamabray. Bakit ang alo niya? Ang papabanglo. Ika, magkano yung nakuha mo? 1,000. Alam, ikaw yung nakuha mo. Gas-gas, pili, makanyan. Yan, nakuha mo. Inigod kayo pa hindi kang